Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Heklenje bajka. U ovom videu heklamo lutku Angelinu. Veličina ove lutkice je oko 30 cm. U nastavku ćete vidjeti šta vam je sve potrebno za izradu ove lepotice. Konac kojim sam heklala ovu lutkicu je ovaj pamučni konac, 100% pamuk, tanak, vidite onako je svilenkast i u lepoj boji kože. Iste debljine i konac za haljinicu i za cipelice i koristila sam heklicu debljine 2,5 mm. Vunica kojom sam heklala kosu, vidite imam dve različite, da bi kosa ovako bila u pramenčićima, šarena. Nešto je deblja, tako da sam koristila heklicu debljine 3 mm. Treba će vam oči, ove su veličine 12 mm. Treba će vam malo crnog konca za ukrašavanje. Također možete da stavite žicu u ruke, to ću vam pokazati sve kako se radi ako niste do sada radili sa žicom. Punjenje za igračku, igla za ušivanje i jedne makazice. To je otprilike sve što vam je potrebno. Heklajmo zajedno. Prvo ćemo heklati ruku. Ruku možete da punite dok je heklate, s vremena na vreme da ubacujete punjenje, ali isto tako možete da ubacite i žicu u nju, pokazat ću vam kako se i to radi. Počinjemo je od magičnog kruga. I u njemu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zatvaramo krug i prelazimo na drugi red. U njemu ćemo raditi 6 proširenja. U svakoj ovoj petlji radit ćemo po 2 niska stubića. Idemo u prvu petlju. Jedan niski stubić i u istu tu vraćamo, radimo još jedan. To je prvo proširenje. Radimo drugo. Pa treće. Četvrto. Ovdje je 5. proširenje i 6. Završili smo drugi red i imamo 12 petlji. Sada ćemo nastavak obeležiti ovako jednim parčetom vunice i radimo treći red. Treći i četvrti red radit ćemo isto, 12 niskih stubića radimo okolo. Dakle, po jedan niski stubić radimo u svakoj petlji, naredna 2 reda. Završili smo 2 reda sa po jednim niskim stubićem u svih ovih 12 petlji. Prelazimo sada na 5. red i u 5. redu u prvoj petlji radit ćemo 5 nedovršenih visokih štapića. Namotamo konac na heklicu, ubacujemo, idemo u sljedeću petlju, uzimamo konac i izvlačimo, imamo 3 žice na heklici, uzimamo konac, provlačimo kroz 2. Ponovo namotamo konac, ubacujemo heklicu u istu tu petlju, uzimamo konac i izvlačimo. Imamo, vidite, 4 žice na heklici, uzimamo konac i provlačimo ponovo kroz 2, ostaju nam 3. Uradili smo 2 visoka štapića, idemo dalje, radimo još 3.
Ovo je treći, provlačimo kroz dve, pa radimo i četvrti. Imamo 5 žica na heklici i radimo još jedan. Provlačimo kroz dve. I ostaje nam 6 žica na heklici. Vidite? Uzimamo konac i provlačimo kroz svih 6. Sada idemo u sljedeću petlju i radimo niski stubić. I radit ćemo niske stubiće sve do kraja ovog reda. Po jedan u svakoj petlji. Sada radimo 6. red. U 6. redu radimo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 12 petlji. Imamo i dalje 12 petlji, sada ćemo u ovom redu 7. raditi suženja, radit ćemo 2 suženja, ali prvo ćemo uraditi 4 niska stubića, 1, 2, 3, 4, pa radimo jedno suženje. Ponovo radimo 4 niska stubića, 1, 2, 3, 4 i imamo 2 petlje do kraja, radimo suženje. Sada imamo 10 petlji ukupno. Od 8. do 21. reda radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 14 redova ukupno ćemo imati sa po 10 niskih stubića. Izvlačimo ovaj konac, završili smo ovih 14 redova sa po jednim niskim stubićem. Radimo sada samo jedan klizni bod. I možete presjeći konac i sakriti ga u ruku. Završili smo obe ruke, sada heklamo nogu. Nogu počinjemo od čvorića i heklamo 6 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sada krećemo od drugog lančića od heklice. Ovo je prvi, idemo u drugi i tu radimo proširenje. Radit ćemo 2 niska stubića u toj petlji.
ovo je drugi. Pa dalje nastavljamo, radimo 3 niska stubića. U ove 3 naredne petlje radimo po 1 niski stubić. 1, 2, 3. I ostaje nam jedna petlja ovde, pardon, jedan lančić do kraja. U njemu radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4. Sada idemo ovde na drugu stranu, pa idemo u prvu petlju i tu radimo jedan niski stubić, pa idemo u drugu i tu radimo jedan niski stubić, idemo u treću, također radimo jedan niski stubić i u zadnjoj ćemo raditi jedno proširenje. 2 niska stubića u ovoj zadnjoj petlji. Sada radimo drugi red, obeležit ćemo ovako jednim parčetom vunice. U prve 2 petlje radit ćemo 2 proširenja, ali sa poluvisokim štapićima. Namotamo konac na heklicu, ubacujemo u prvu petlju, uzimamo konac i izvlačimo ga. Imamo 3 žice na heklici, uzimamo konac i provlačimo kroz sve 3. U istu tu petlju radimo još jedan. Radimo još jedan ovaj poluvisoki stubić. Uradili smo prvo proširenje, sada radimo još jedno, idemo u sljedeću petlju, također radimo 2 poluvisoka štapića. Prvi. I idemo u istu tu, radimo još jedan. Dalje nastavljamo 3 poluvisoka štapića radimo. Prvi. Pa idemo u sljedeću petlju, radimo još jedan. I radimo i treći. Ovdje u ovom dijelu radit ćemo proširenja, 4 proširenja, također radimo sa poluvisokim štapićima. Idemo u prvu petlju, tu radimo 2 poluvisoka. To je prvo proširenje. Radimo drugo. Sada radimo treće proširenje. I radimo i četvrto. U nastavku ćemo raditi 3 poluvisoka štapića. U svakoj od ove 3 naredne petlje radimo po 1 poluvisoki štapić. 1, 2, 3. Do kraja imamo 2 petlje i u njima ćemo raditi proširenje, također sa poluvisokim štapićima. Radimo prvo proširenje. I u zadnjoj radimo također 2 poluvisoka štapića. Završen je drugi red, imamo 22 petlje. Sada ćemo treći i četvrti red raditi po 22 niska stubića u svakoj petlji. 2 reda po 1 niski stubić u svakoj od ove 22 petlje.
I završili smo 4. red. Sada ćemo staviti plastiku ovde u stopalo i sečete tako da ima neki ovalni oblik, vidite kao na ovom stopalu. Treba da pokriva ova 2 reda, prva 2 reda, ovaj red gde smo radili poluvisoke štapiće. Evo vidite ovako. Stavimo lepak i ubacimo unutra. Nastavljamo dalje, nemojte zaboraviti staviti obeleživač i pomerajte ga zajedno sa mnom da bi nogica dobila ovakav pravilan oblik, da bi vam koleno bilo na pravom mestu i ovo suženje takođe. Sada radimo 5 niskih stubića. Ovo je 5. red, počinjemo ga sa 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5. U nastavku ćemo raditi jedan niski stubić pa jedno suženje i to ćemo ponavljati 4 puta. Jedan niski stubić, pa radimo suženje. Prvi put, ponovo jedan niski stubić, pa suženje, drugi put, radimo i treći put, jedan niski stubić i jedno suženje. I još jednom, jedan niski stubić i suženje. Do kraja imamo 5 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4, 5. Završen je 5. red, sada prelazimo na 6. U 6. redu takođe počinjemo sa 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5. U nastavku radimo 4 suženja. Prvo, drugo, treće i četvrto. Ostaje nam 5 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4, 5. Na kraju 6. reda imamo 14 petlji i sada ćemo 2 naredna reda, 7. i 8. raditi po jedan niski stubić u svakoj petlji. 14 niskih stubića u 7. i u 8. redu.
Završili smo 7. i 8. red u kome smo radili po jedan niski stubić u svakoj petlji. Sada radimo 9. red, vraćamo ovaj obeleživač i odmah u prvoj petlji radit ćemo jedno proširenje. U prvoj petlji radimo 2 niska stubića i nastavljamo dalje. U ovih ostalih 13 petlji radit ćemo po jedan niski stubić. Do kraja 13 niskih stubića. Na kraju 9. reda imamo 15 petlji. Sada ćemo u 10. redu raditi po jedan niski stubić u svakoj ovoj petlji. 15 niskih stubića u ovom redu. Evo, završili smo 10. red, možete odmah pre nego što nastavimo dopuniti ovde ovaj deo nogice. Prelazimo sada na 11. red. 11. red počinjemo sa jednim niskim stubićem. U prvoj petlji radimo jedan niski stubić, pa u sljedećoj radimo proširenje. U ovoj radimo 2 niska stubića. I do kraja imamo 13 petlji, u svakoj petlji radit ćemo po jedan niski stubić. Na kraju ovog reda imat ćemo 16 petlji. Stižemo do 12. reda. U 12. redu radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 16 niskih stubića u 12. redu. Završen je 12. red. Sada radimo 13. U 13. redu radimo 2 niska stubića. U prve dve petlje radimo po jedan niski stubić. 1. Pa idemo u sljedeću. Radimo još jedan. I u trećoj petlji radit ćemo proširenje. Tu radimo 2 niska stubića. I dalje nastavljamo sa 13 niskih stubića u svakoj petlji po jedan niski stubić. Na kraju ovog reda imat ćemo 17 petlji ukupno.
Naredna dva reda, 14 i 15, radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 17 niskih stubića, naredna dva reda. Prije nego što nastavim dalje, ja ću da ubacim još malo punjenja. I idemo dalje. Prelazimo sada na 16. red. U 16. redu radimo jedan niski stubić. Pa ovdje radimo suženje. Nastavljamo, radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa radimo 3 proširenja ovdje u ovom delu. Vidite, da bi dobili oblik ovaj, da bi dobili koleno na nozi. 3 proširenja, u naredne 3 petlje radimo po 2 niska stubića. Prvo proširenje, drugo i treće. Do kraja imamo 5 petlji, u svakoj petlji radimo po jedan niski stubić. 1, 2, 3, 4 i 5. Sada 17. red, u njemu radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Imamo 19 ukupno petlji. U 18. red počinjemo sa 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5. Pa radimo jedno suženje. U nastavku radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa radimo suženje.
do kraja imamo 2 petlje, radimo po jedan niski stubić u ove 2 petlje. Završili smo i ovaj red. 18. prelazimo sada na 19. U 19. redu radimo jedan niski stubić, pa radimo jedno proširenje, do kraja imamo 15 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj ovoj petlji. Sljedeći 20. red radimo bez proširenja. Imamo 18 petlji, radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Stižemo do 21. reda, njega počinjemo sa 2 niska stubića, u ove prve 2 petlje radit ćemo po jedan niski stubić. Pa radimo jedno proširenje. I do kraja imamo 15 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj od tih 15 petlji. Prelazimo na 22. red. U 22. redu radimo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 19 petlji. Završen je i 22. red. Sada 23. red počinjemo sa 3 niska stubića. U prve 3 petlje radimo po jedan niski stubić. 1, 2, 3. Pa radimo jedno proširenje. I do kraja imamo 15 petlji, radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 15 petlji.
Završili smo i 23. red. Naredna dva reda, 24. i 25. radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Trenutno imamo 20 petlji, radimo po 20 niskih stubića, naredna dva reda. Upravo smo završili prvu nogu. Uradit ćete jedan klizni bod i možete preseći konac. Drugu nogu heklamo na isti način, ali nakon što isheklate nemojte preseći konac jer ćemo od nje nastaviti izradu tela lutke. Završila sam i drugu nogicu i kao što sam rekla, nemojte preseći konac na njoj. Od ove noge nastavljamo da heklamo dalje. Radimo prvo na njoj 11 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evo samo da uporedite da vidite gde se meni nalazi trenutno heklica. I sada radimo dva lančića. 1, 2. Uzimamo drugu nogu. I ovdje gdje smo radili klizni bod, idemo u tu petlju, ubacujemo heklicu i radimo jedan niski stubić. Ovo je prvi na ovoj nozi i radimo još 19. Duž cele noge ukupno imamo 20 niskih stubića. Sada ćemo niske stubiće raditi i ova dva lančića koje smo uradili. Evo ovdje prvi, evo ovdje drugi. Vidite? Ubacujemo heklicu u prvi. Radimo niski stubić i idemo u drugi. Radimo još jedan niski stubić. I sada na drugoj nozi također radimo 20 niskih stubića.
Sada stižemo do lančića i radimo po niski stubić sada sa druge strane lančića. Jedan i dva. I ovdje ćemo sada staviti obeleživač. Imamo ukupno 44 petlje i naredna 4 reda radit ćemo po jedan niski stubić u ove 44 petlje. Završen 5. red. Uradili smo 4 ova reda sa po 44 niska stubića. Sada prelazimo na 6. red. Počinjemo 6. red sa 10 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa radimo sada jedno suženje. Dalje nastavljamo sa 20 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. I radimo ponovo jedno suženje. Do kraja imamo 10 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji.
Završili smo 6. red, imamo 42 petlje, pomeramo ponovo naš marker, prebacujemo ga, prelazimo sada na 7. red, u 7. redu radimo 9 niskih stubića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i radimo suženje. I dalje nastavljamo sa 19 niskih stubića. Radimo jedno suženje. Do kraja imamo 10 petlji i radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Prelazimo sada na 8. red, imamo 40 petlji trenutno, u 8. redu radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ponovo sada u ovom delu radimo suženje. Radimo jedno suženje i nastavljamo sa 18 niskih stubića. I radimo suženje. Ponovo do kraja imamo 10 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Na kraju 8. reda imamo 38 petlji, prelazimo na 9. Sada 9. počinjemo sa 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 i ponovo radimo suženje. Nastavljamo dalje sa 17 niskih stubića. I radimo ponovo jedno suženje. Do kraja reda, kao i u prethodno, imamo 10 petlji i radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Završili smo 9. red, imamo 36 petlji. Sada ćemo od 10. do 16. reda, znači ukupno 7 redova, raditi po jedan niski stubić u svakoj ovoj petlji. Narednih 7 redova, 36 niskih stubića okolo. Vidimo se kad završimo taj 7. red. Bližim se kraju 16. reda. Kao što sam rekla, radili smo 7 redova sa po 36 niskih stubića. I sada prelazimo na deo u kome ćemo stavljati ruke na lutkicu. Radimo prvo 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ruku okrećemo ovako. I radimo 3 niska stubića zajedno sa rukom. Idemo jedna petlja, samo dobro je postavite. Idemo jedna petlja u ruku. I idemo sljedeća ovdje na telu lutkice. Provlačimo, radimo niski stubić. Radimo još jedan. I idemo u sljedeću i radimo opet jedan. Uradili smo ukupno 3 niska stubića zajedno sa rukom. Nastavljamo dalje, radimo 15 niskih stubića. Samo pazite da ne preskočite neku petlju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Sada ćemo staviti drugu ruku. Pazimo dakle kako je okrećemo.
idemo jedna petlja u ruku, pa jedna u telu lutkice, jedan, radimo drugi, i radimo i treći. Sada samo proverite da li ruke stoje dobro, a ako ste pomerali zajedno marker sa mnom, to bi trebalo sve da bude u redu. I nastavljamo dalje, radimo 8 niskih stubića do kraja. Sedam i 8. Radimo sada sljedeći red. Počinjemo ga isto sa 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sada radimo 7 niskih stubića duž ruke, ove preostale petlje koje nisu rađene. Idemo u prvu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa radimo 15 niskih stubića na telu lutkice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I radimo ponovo 7 niskih stubića duž ruke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ostaje nam 8 petlji do kraja i radimo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 8 petlji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Uradit ćemo još jedan red, pa ćemo stavljati žicu u ruke. Ako želite, naravno i ne morate. Radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5,
6 i radimo jedno suženje. Dalje radimo 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5. Ponovo radimo jedno suženje. Radimo sada 13 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i radimo suženje. Pa radimo sada 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i ponovo ovdje u ovom dijelu radimo suženje. Do kraja imamo 7 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Možete da ubacite punjenje pre nego što stavimo žicu u ruke. Isjeći ćete 2 pačeta žice dužine ovako oko 37 cm. Trebaju nam 2. Sada ću isjeći još jednu. I ovako ćete presaviti na pola. Ostavite ovdje ovaj deo ovako širi, ovdje krećemo da motamo. I ovo je deo koji ide u ruku. I sada možete ubaciti također i u ruku punjenje. Isto to radimo i sa drugom žicom. I sada ćemo i ova 2 kraja ovako umotati, uviti jedan sa drugim i ovaj deo će ići u glavu.
Da bi osigurali ovaj deo možete da ulepite selotepom. Ja to radim drugačije. Uzem jedan univerzalni, ovaj profesionalni lepak. Stavim na žicu. I vunicu motam oko ove žice. Presečemo samo konac, ovaj sačekamo da se osuši i možemo da nastavimo da heklamo dalje. Radimo 20. red, počinjemo ga sa 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i radimo jedno suženje. Sada radimo jedan niski stubić, pa ponovo jedno suženje, opet radimo jedan niski stubić, jedno suženje, pa radimo sada 12 niskih stubića u nastavku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i radimo jedno suženje. Sada radimo jedan niski stubić, pa suženje. Ponovo jedan niski stubić, pa suženje, i do kraja imamo 7 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Završen je 20. red, imamo 34 petlje. Sada radimo 21. red, počinjemo ga sa 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa radimo suženje 3 žice. Idemo u ove 3 prednje žice, samo provlačimo heklicu, druga i treća. Uzimamo konac, provlačimo kroz ove 3 žice, uzimamo konac i provlačimo kroz 2. U nastavku radimo 14 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i ponovo radimo ovdje suženje ove 3 žice. I kroz treću uzimamo konac, provlačimo kroz 3, uzimamo konac, provlačimo kroz 2. Ostaje nam sada 8 petlji do kraja, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 i 8. Završen je 21. red. Sada prelazimo na 22. red. Trenutno imamo 30 petlji. U 22. redu radit ćemo 3 niska stubića pa jedno suženje i to ćemo ponavljati 6 puta sve do kraja reda. Na kraju reda radimo suženje i imat ćemo 24 petlje. 3 niska stubića, 1, 2, 3 pa suženje. I ponovo sve do kraja 3 niska stubića pa jedno suženje. Na kraju 22. reda, kao što rekoh, imamo 24 petlje, radimo 23. red. U 23. redu radit ćemo 2 niska stubića pa jedno suženje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. 1, 2, pa suženje. Prelazimo sada na 24. red, u njemu radimo 3 niska stubića, 1, 2, 3, pa radimo suženje. Dalje radimo 8 niskih stubića, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, pa radimo jedno suženje. I do kraja imamo 3 petlje, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Završeni 24. red. Sada ćemo od 25. do 28. raditi 16 niskih stubića okolo. 4 reda po 16 niskih stubića. Četiri reda završena, samo ćemo uraditi jedan klizni bod. Ostavit ćete duži konac za ušivanje glavice. I možete dopuniti igračku. Nastavljamo dalje, radimo glavu. Sada radimo glavu lutkice, počinjemo od magičnog kruga i u magičnom krugu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zatvorit ćemo ovaj krug i prelazimo na drugi red. U drugom redu ćemo raditi 6 proširenja. U svakoj petlji radit ćemo po 2 niska stubića. Prvo proširenje. Drugo. Treće. Četvrto. Peto. I još jedno do kraja ovog reda. 6. Imamo 12 petlji i sada ćemo u trećem redu 6 puta ponavljati jedan niski stubić pa jedno proširenje. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Jedan niski stubić i u sljedećoj radimo 2. Ponovo ovdje 1 i u sljedećoj 2. Prelazimo na četvrti red.
U četvrtom redu radit ćemo 2 niska stubića pa jedno proširenje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 1, idemo u sljedeću, radimo opet 1 i u ovoj trećoj radimo 2 niska stubića. Stižemo do 5. reda. U 5. redu radit ćemo 3 niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. 3 niska stubića, 1, idemo u sljedeću, radimo ponovo 1 i treći put u sljedeću radimo 1. U ovoj četvrtoj radimo 2 niska stubića. 1, 2, 3 i proširenje. Na kraju sam 5. reda i radim zadnje proširenje. Sada u 6. radit ćemo 4 niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju 6. reda imat ćemo 36 petlji. 1, 2, 3, 4 i proširenje. Završen 6. red, imamo 36 petlji. Sada ćemo u 7. redu raditi 5 niskih stubića i jedno proširenje. 6 puta ponavljamo to i na kraju reda radimo proširenje, imat ćemo 42 petlje. 5 niskih stubića radimo, 1, 2, 3, 4, 5 i proširenje. I ovo ponavljate još 5 puta. Vidimo se na kraju reda. Prelazimo na 8. red. 8. red počinjemo sa 3 niska stubića. 1, 2, 3 i radimo jedno proširenje. I u nastavku ćemo raditi 6 niskih stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 5 puta. I na kraju reda ostaće nam 3 petnje, u njima ćemo raditi po 1 niski stubić. Sad radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i proširenje. I ovo ponavljamo još 4 puta. 6 niskih stubića i jedno proširenje.
I ovdje radimo proširenje. Ostaju nam 3 petlje, radimo po jedan niski stubić u svakoj. Sada imamo 48 petlji i prelazimo na 9. red. U njemu radimo 7 niskih stubića i jedno proširenje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 54 petlje. 7 niskih stubića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i radimo proširenje. Ovo ponavljamo još 5 puta. Vidimo se na kraju reda. I kao što rekoh, na kraju 9. reda imamo 54 petlje. Dalje od 10. do 18. reda, ukupno 9 redova, radit ćemo po 54 niska stubića. Od 10. do 18. reda 54 niska stubića. Jedan niski stubić u svakoj petlji. 9 redova. Ovako izgleda naš rad nakon 18. reda. Uradili smo ukupno 9 redova sa 54 niska stubića. Prelazimo sada na 19. red. 19. red počinjemo sa 22 niska stubića. Dvadeset jedan i 22. Sada radimo jedan lančić i preskočit ćemo sljedeću petlju. Preskačemo jednu petlju, idemo u ovu drugu. Tu radimo niski stubić. Ovo će nam biti otvor za oko. Znači tu ćemo stavljati oči. Da ne bi brojali posle redova, ovako nam je lakše, samo ubacimo u ovu rupicu sigurnosne oči. Uradili smo dakle jedan niski stubić, sada radimo još 7 niskih stubića, ovo je bio prvi, radimo ih ukupno 8. Znači prvi, ovo je drugi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pa pravimo sada rupu za drugo oko. Uradili smo lančić, preskačemo jednu petlju, idemo u sljedeću i radimo tu niski stubić. Do kraja nam ostaju 22 petlje, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Naredna 2 reda, 20 i 21, radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 2 reda, 54 niska stubića. Evo stižemo ovdje do ovog prvog lančića,
Znači samo ćete heklicu ubaciti ovdje u ovaj prostor. Ubacujete ovdje i radite normalno, klasičan niski stubić. I nastavljamo dalje. Evo upravo sam završila 2 reda, ovaj 20. i 21. gdje smo radili 54 niska stubića. Sada radimo 22. red. Njega počinjemo sa 17 niskih stubića. Heklamo prvo 17 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Sada radimo jedan niski stubić i jedno proširenje. Jedan niski stubić, u sljedećoj radimo proširenje i to ćemo ponavljati 4 puta. Ponovo jedan niski stubić, pa jedno proširenje, drugi put. Pa jedan niski stubić, jedno proširenje, treći put i još jedno i proširenje. U nastavku radimo 4 niska stubića, 1, 2, 3, 4, pa radimo jedno proširenje, jedan niski stubić, ponovo jedno proširenje, niski stubić, jedan, drugi put, sad radimo treći put, jedno proširenje, pa niski stubić i četvrti put radimo jedno proširenje i jedan niski stubić. Do kraja ovog reda imamo 17 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Na kraju 22. reda imamo 62 petlje. Sada ćemo od 23. do 25. reda, dakle 3 reda ukupno, raditi po jedan niski stubić u svakoj od tih 62 petlje. Završen je 25. red, ukupno 3 reda smo uradili sa po 62 petlje. Sada radimo 26. red i počinjemo ga sa 17 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. I sada ćemo ovde raditi suženja. Radit ćemo jedan niski stubić pa jedno suženje, to ćemo ponavljati 4 puta. Jedan niski stubić pa jedno suženje. Prvi put, jedan niski stubić pa suženje. Drugi put, niski stubić pa suženje. Treći put i još jedno. Četvrto suženje. Sada nastavljamo dalje, radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4, pa u ovom delu radimo jedno suženje pa jedan niski stubić, to ponavljamo 4 puta. Jedno suženje, pa niski stubić prvi put, suženje, pa niski stubić drugi put, suženje, pa niski stubić treći put i radimo i četvrti put, ovo četvrto suženje. Nastavljamo dalje, radimo 17 niskih stubića do kraja ovog reda. Imamo sada 54 petlje. Sada radimo 27. red. U 27. redu radimo 7 niskih stubića pa jedno suženje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 48 petlji. 7 niskih stubića pa jedno suženje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i suženje. I još 5 puta ponavljate ovo, vidimo se na kraju reda. Radim posljednje suženje u ovom redu. I prelazimo sada na 28. red. U 28. redu radit ćemo 2 niska stubića pa jedno suženje. To ponavljamo 12 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 36 petlji. 1, 2, pa suženje. I to ponavljamo do kraja reda. 2 i suženje. Pre nego što nastavimo dalje sa suženjima, stavit ćemo lutkici oči. Stavljamo u ovom delu ovdje gdje smo radili lančić. Baš tu gdje smo napravili ove dve rupe. Trenutno lutkica izgleda ovako. Nastavljamo dalje. Sada radimo 29. red. Počinjemo ga sa 4 niska stubića. 1, 2,
3, 4 i radimo suženje. Ovo ćemo ponavljati sve do kraja, 4 niska stubića pa jedno suženje i na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. Sada idemo u 30. red. U 30. redu radimo 3 niska stubića pa jedno suženje i to ponavljamo 6 puta. 3 niska stubića i suženje. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 1, 2, 3 i suženje. Možemo sada napuniti glavu lutkice jer nam predstoji još 2 reda sa suženjima. Lijepo ćete samo oblikovati. Ovdje imamo ovo proširenje gdje su obraščići, tu ćete staviti malo više punjenja da glavica dobije lep oblik. Evo, za sad ovo je dovoljno, nastavljamo dalje da radimo suženja. U 31. redu radit ćemo 2 niska stubića pa jedno suženje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. 2 niska stubića, 1, 2 i radimo suženje. Završen 31. Radimo sada 32. red. Počinjemo ga sa 3 niska stubića. 1, 2, 3. Pa radimo jedno suženje. U nastavku radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i radimo ponovo suženje. I do kraja reda imamo 3 petlje, radimo 3 niska stubića, po jedan u svakoj petlji. I završili smo i glavu lutkice, samo ćemo uraditi jedan klizni bod i možete presjeći konac. Sada možemo još dopuniti glavu i lepo je oblikovati.
I ostaje nam još samo da je zašijemo na telo. Ako ste dobro napunili glavicu, lutkicu, vrat također isto stavite dobro punjenje u njega. Možemo da pređemo na ušivanje. Postavite glavicu ovako da ide pravo. I hvatamo jednu petlju na glavi. Evo ovako ovdje. Pa idemo ovdje na telu. Ponovo idemo na glavu. Pa telo i tako sve do kraja.